जय जगन्नाथ, जय श्री राधे। हो वृंदावने बंसी के बजाइला, हो एक राधा राधा, एक राधा राधा नाम गाइला। वृंदावने बंसी के बजाइला। किए से बंसी सन बजाउछन्ते, किए से राधा राधा बोली डाकुछन्ते। आसंतु यही कथा क्रम भितरे आज आम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जो गुरु रूप में आछन्ति, सद्गुरु रूप में तांकरी कथा किछि श्रवण करिबा। आज श्री ठाकुर प्रत्येकटी मन प्राण भितरे सेई राधांकर नाम भरी देइछन्ति। ठाकुर कहले मो पाखक आसीबा हेले कीर्तन कर, जेते कीर्तन करिबु सेते मो पाखक आसीबु। नाम प्रचार कर, जेते राधांकर नाम प्रचार हबो सेतबळे प्रत्येकटी हृदय भितर, प्रत्येकटी प्राण भितर जेतबळे नाम प्रचार हबो सेतबळे ही मो पाखक आसीबा संभव होई परिबो। बिना राधा नाम रे कृष्णंकर ही कृपा बा कृष्ण प्राप्ति संभव नुहे। आत्मा परमात्मा सहित मिशिया कहले मोर धारा ही होउछन्ति राधा, माने भगवानंकर धारा ही होउछन्ति राधा। धारा जो बह रही है श्री राधा नाम लेकर। धारा को उल्टाइले ही जीव राधा। से सर्वशक्तिमान तांकर शक्ति स्वरूपा आह्लादिनी शक्ति स्वरूपा होउछन्ति राधा रानी। ये जो आह्लादिनी शक्ति स्वरूपा गोलक धाम ये सब जिनस जो आसी, जदि आम गीता भागवत न पढ़ा ताहले किपरि जानिबा। रास पंचाध्याय राधा कृष्णंकर तत्व, राधा कृष्णंकर लीला कहीं आसीछन्ति। बहुत लोक भी कहते तमे तो ठाकुर अनुकूल चंद्र कथा आलोचना करने को चाहूच, तो ता भितर जो राधा कृष्ण ये समस्त देवादेवी मानक कहीं आणुच, ता भितर केते जन कर भी क्वेश्चन एटा बोधे भूली जाउछन्ति से माने सर्वदेव सर्व देवतांकर समाहार रे पुरुषोत्तमंकर सृष्टि। जेतबळे भगवान आसंती सेतबळे से किसी उद्देश्य नहीं करी ही आसंती। बिना उद्देश्य रे हरि के बेहेले धराधाम रे जन्म ग्रहण करंती ने। हरिंकर लीला सबु बेले गोटे अद्भुत प्रकार। जेतबळे पिता रामेंद्र नारायण ठाकुर घरे पूजुछन्ति सेतबळे देखिछन्ति से जो विष्णुकर विग्रह आकर्षित हो जाइछन्ति, राधा माधव का विग्रह देखि आकर्षित हो जाइछन्ति, ठाकुर घरे पूजा करछन्ति। शालग्राम अछन्ति, समस्त शिवंकर भी विग्रह अछि, सब अछि। तो मनमोहन देवी पिला बेले जल देखि देइछन्ति से भाव विलते आकर्षित हो जाइछन्ति। छोट पिला देखिए घंटी बजाउथिबे, मो झियो तो घंटी बजाउछि ठाकुर घरे जाइकि बसी कोन मंत्र बोलछि आमे तो जानि पारुनु, किंतु मंत्र बोली घंटी बजाउछि तार ये करूछि। से देखुछि आमे सब करला बेले से देखुछि, मो बापा से देखुछि एंति पूजा कर से तार गोटे करूछि। सेमती मनमोहन देवी जो छोट पिला ना, तेणु जेतबळे भगवान ही तांको को कृपा करंती शीघ्र शीघ्र छोट पिला मानू। तेणु जहाँ भी होना कहीं मनमोहन देवी तो देखिछन्ति सेतबळे कहिछन्ति तांको बापा पिता रामेंद्र नारायण, मने मोर आशा जागे गोविंद पूजिबी, पूजिबी बंधु चरण धरी। मुटिके राधा माधवकर पूजा करी। हे पिता मते टिके पूजार विधि टिके सिखाई दियो ना। छोट शिशु माने कहिबा गले छोट पिला बापा सेठी कहउछन, अरे माँ झियो माने शिवंकर पूजा करिबा उचित, तेणु तू एथर नित्य शिव पूजा करिबु ना। ना ना मो राधा माधवंकर पूजा करिबे।
କାହିଁକି କଥା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନା ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସେଇଭଳି ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା ଆସନ୍ତି ବା ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର କୋଳ ନେଇକିରି ହିଁ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ମନମୋହନ ଦେବୀଙ୍କର କଥା ଏଭଳି ଭାବରେ, ଯାହାକି ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଛି, ଅନ୍ୟ ଶୁଣିଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ପିଲାଦିନେ ଡାକିଛନ୍ତି ଠାକୁର ଘର ଯାଇକି। ତାଙ୍କ ପିତା ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଦିନରେ ଡାକିଲେ ଠାକୁର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ରାତିରେ ଜଗେଇ ତୋଳିବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଜଗେଇ ତୋଳିବୁ କେମିତି ନା ନାମ କରିବୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ନେଇକିରି ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକିରି ଜଗେଇଲେ ଡାକିବୁ, ସେ ଉଠିବେ। ଜଗେଇ ତୋଳ ମାନେ ଉଠିବେ, ଉଠିଲେ ତତେ ସିଏ ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ। ମୋ ପାଖରେ ମନ୍ତ୍ର ନାହିଁ କିଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଶିବ ପୂଜାର ମନ୍ତ୍ର ଶିଖେଇ ପାରିବି କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜାର ମନ୍ତ୍ର ଶିଖେଇ ପାରିବିନି। ମାଧବ କିଭଳି ଭାବରେ ପୂଜା କରା ମୁଁ ଡାକି ପାରିବିନି, ତୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବୁ, ସିଏ ତୋତେ ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ। ଛୋଟ ଛୁଆ, ଠାକୁର ମତେ ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ, ବାପା କହିଛନ୍ତି, ବାପାଙ୍କ କଥା ଉପରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମନମୋହନ ଦେବୀ ପିଲାଦିନରୁ ଯେମିତି ପୁଣ୍ୟ ଗର୍ଭା ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଛି। ରାତିରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବାପା କାହିଁ କହିଲେ ରାତିରେ ଡାକିବୁ ନା, ଛୋଟ ଛୁଆଟା ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିଦି ଧରିଛି, ଆଉ ତାକୁ ନିଦ ମାଡ଼େ, ସେ ତ ଶୋଇପଡ଼ିବ, ଆଉ ରାତିରେ କେତେବେଳେ ଜାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ମନମୋହନ ଦେବୀଙ୍କର ପୁରା ନିଷ୍ଠା, ବିଶ୍ୱାସ, ଭଲ ପାଇବା। ମତେ ମନ୍ତ୍ର ଠାକୁର ଶିଖେଇଦେବେ, ତାପରେ ମୁଁ ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବି। ଆଉ ପାଖରେ ଭାଇ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଭାଇ କହନ୍ତି ଦିଦି କ'ଣ ହେଲା ନା, ନାଇଁ ତୁ ଶୁଅ, ମୁଁ ଟିକେ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବି। ବାହାନା, କିଛି ବାହାନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୁଆ, ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଶୋଇ ପଇଲେ, ଇଏ ଉଠିକି ଯାଇ ଠାକୁରରେ ରାତିରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ରାଧା ମାଧବଙ୍କୁ ପାଖରେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବାପା କହିଲେ କାନ୍ଦିକିରି ଡାକିଲେ ଶୁଣିବେ, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କାନ୍ଦି 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 ସେଇଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ଯେଉଁ ବିଗ୍ରହ ପାଖରେ ମଥା ରଖି ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସୁବାସରେ ସେ ଘରଟା ବାସି ଉଠୁଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବୃନ୍ଦାବନେ ବଂଶୀକେ ବଜାଇଲା, ବଂଶୀର ସ୍ୱର ଆସୁଛି, ବାଜେ ରଣ ଝଣ ଝଣ ରଣ ଝଣ, ହେ ତୋର ବଂଶୀ ଯେବେ ରାଧା ବୋଲେ, ଆଉ ନୂପୁର ବାଜେ ତାଳେ ତାଳେ। ପ୍ରଭୁ ବଂଶୀ ବାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବଂଶୀ ସ୍ୱନ ରାଧାଙ୍କର ନାମ ନେଉଛି। ଭଗବାନ ସେଇ ବଂଶୀ ସ୍ୱନ ଭିତରେ ଛମ୍ 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 କରିକିରି ନୂପୁରର ଧ୍ୱନି ଦେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା, ଛୋଟ ପିଲା ନା, ଯେତେବେଳେ କାଳେ କୁଆଡ଼େ ହଜିଯିବ ବୋଲି ଆମର ସବୁ ମା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଡ଼େ ଲେଖା ଘୁଙ୍ଗୁର ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତିନି, ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ତ ଝଣଝଣ ସାଉଣ୍ଡ ହବ। ଆଉ ତ ସେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ଶବ୍ଦ ହୁଏ, ନୂପୁରର ଶବ୍ଦ ହୁଏ। କୃଷ୍ଣ କିନ୍ତୁ ବଂଶୀର ସ୍ୱର ଭିତରେ ନୂପୁରର ପଦ ସେହିପରି ଭାବରେ ଚାଳନା କରନ୍ତି, ଯେମିତି ବଂଶୀ ରାଧା ରାଧା ଡାକିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ନୂପୁର ବି ରାଧା ରାଧାଙ୍କର ସ୍ୱରରେ ଭାବ ବିହଳିତ ହୋଇ ଉଠି ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଭଳି କଥା। ଏଠି କୌଣସି ରିସର୍ଚ୍ଚର ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବାର ଭକ୍ତିର ଭିତରେ ଦେଇକରି ରିସର୍ଚ୍ଚର ତ କରିଥିଲେ ଉଦ୍ଧବ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତ କହିଲେ ଇଏ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ଜ୍ଞାନ ପୁଳାଇ ଅଛି। ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲେ କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ପୁଳାଇ ମିଳେ, ଭକ୍ତି ମିଳିବନି, ପ୍ରେମ ମିଳେନି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଆଙ୍କୁ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରିବା, ଆମ କରିବା। ଉଦ୍ଧବଜୀ ଜ୍ଞାନର କଥା କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମୀ ବନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କେଉଁଠି ପଠେଇଦେଲେ? ବୃନ୍ଦାବନ, ଗୋକୁଳ ଧାମର। ସେଠି ଗୋପୀମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରି, ଏ ଜୀବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିନୁ ଲଭି ନ ପାରେ ତୋର ତନୁ, ସାଧୁ ଯେ ମଳୟ ପବନ କାଷ୍ଠକୁ କରନ୍ତି ଚନ୍ଦନ। କାହିଁକି ଏଠି ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ସାଧୁ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ଏଥିଲାଗି ତୁଳନା କରାଯାଇଛି
जे कि से पूर्व रामायण कथा देखी जाता। त्रेतया जुगरे से जो मुनि ऋषि माने थिले से कौन कहते विधाता करंता कि नारी बरहु अंते कोदंडधारी। विधाता करंता कि नारी बरहु अंते कोदंडधारी। रामचंद्र से तथास्तु करते जन्म नुहे जन्म मर्यादा पुरुषोत्तम आर जन्म आसि रसिक शिरोमणि सेतबले तुमर मनोवांछा पूर्ण हम। यही कथा प्रसंग भितर देकी रास पंचायत आलोचना होती वीडियो करवा किंतु ये जो ठाकुर अनुकूल चंद्र कथा जो भीतर दे चली प्रत्येक गुरु आसी सी होती से परमात्मा स्वरूप समस्ते गोटे गोटे स्वरूप भिन्न भिन्न उद्देश्य नहीं आसछन्ति। बारंबार जन्म ग्रहण करछन्ति भगवान साधु रूप रे संत रूप रे गुरु रूप रे कहीं ना शिक्षा देवा पाई कृष्णंकर पथे पथे जीवा पाई। आज से कृष्ण जगतर नाथ जगन्नाथ दारु ब्रह्म मरे पुरुषोत्तम लीलाचल धाम निवासी जगतर नाथ जगन्नाथ रसानंदी राधा सरस बपुर लिंगन सकु जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। तेणु एठी जो राधांगर कथा कहीं एठी ठाकुर प्रचार प्रसार करछन्ति ना जेतबळे बालगोपाल आछन्ति माता मनमोहन देवी पाखकु सेतबळे तांकर कथा कथोपकथन होइछन्ति से तांको टे गेला कर देइछन्ति। छोट कृष्ण आछन्ति केते सुंदर स्वरूप त्रिभंगी ठाणी मयूर चूल गोटे गुलगुलिया चेहरा तांको भाईटी जेमती तांको पाखरे गोटे गुलगुलिया भाईटी ये सेमती से भଳି पुत्रवत स्नेह तांकर वात्सल्य छोट पिला हेले भी गोटे स्नेह आसी एठी किछि समय पर बितेई देइछन्ति। ठाकुर सेठी कहउछन्ति माँ आश्चर्य होई पड़िछन्ति न जेते दिन तते डाकिबी मो माँ डाकरे मो मन पूरीब। ठाकुर एटी मनमोहन देवी को जो शिशु मनमोहन देवी छोट पिला मनमोहन देवी ताको ठाकुर एठी माँ बोली संबोधन करछन्ति। एभଳି भाବରେ तांकर लीला हैछि जतबळे बयस आउ वर्ष अतिक्रम करि जाइछन्ति 12 मास जन्म ग्रहण करछन्ति कई 11 मास केते दिन भी कहन्ति जहाँ भी होना कहीं कई 14 मास बोली कहन्ति कहीं समस्त लेखा भितर किसी भिन्न भिन्न थाए जहाँ भी हो आम जो निर्दिष्ट बयस थाए 10 मास 10 दिन ताठार अधिका बयस जन्म ग्रहण करछन्ति से ठाकुर बहुत लीला होती क्यों भाव में घर पड़ी दृश्य बंगाल लोक मान से जो साधु मैंने देखी दौड़ी आसछन्ति अरे ठाकुर परिवार निया लगिगला ये जो कथा विभिन्न कथा ठाकुर लीला तेणु ठाकुर ये आसिले स्वयं कहीं कहते दयाल धाम बहुत खोजाखोजी कली जमती कहते रिसर्च करते दयाल धाम बोली गोटे किसी जिनिस ना हुए तो यहाँ कहार गोटे मनर गोटे धारणा थी कहीं ठाकुर कहते मुझे से कृष्ण तेणु कृष्ण आसी आमर जो पुराण शास्त्र मानक अच्छी गोलक धाम वैकुंठ धाम भगवान विष्णुंकर निवास कृष्ण आसछन्ति गोलक धाम एटी तांकर भिन्न स्वरूप तेणु ये जो दयाल धाम हुए तो यहाँ किए गोटे उठे थे मन भर किसी आसी उठे थे किंतु यहाँ कौन जगह वर्णना नहीं बहुत खोजाखोजी कर सारे जदि क्या पाखे किसी सठिक प्रमाण अच्छी ताहले मते कमेंट निश्चिंत भाव में जनइबे तेणु ठाकुर आसले लीला करने भक्त मान सहित लीला करुछन्ति एभଳି भाव में कीर्तन करुछन्ति उदंड कीर्तन भाव विह्वलित हो जाउछन्ति सही राधांकर नाम कीर्तन भितर देकरी कृष्णंकर नाम कीर्तन भितर देकरी भाव विह्वल हो पड़छन्ति
କୀର୍ତ୍ତନରେ ପାଦୁକା ପିନ୍ଧୁ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପାଦ ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁଣି କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସେ ରକ୍ତ ବି କୁଆଡ଼େ ଶୁଖିଯାଏ। କାହିଁକି ଏଠି ଠାକୁର ଖାଲି ପାଦରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ? କାହିଁକି ନା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି, ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର କୃପାର ପାତ୍ର ସେଇ ଯେଉଁ କୀଟ ପତଙ୍ଗ, ପଶୁ, ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବ ଜନ୍ତୁ, ଧୂଳି ବାଲି ଗରଡ଼ା କଣ୍ଟା ଚଟା, ସେ ସବୁ କୃପାର ପାତ୍ର ବନି ଯାଉଥିଲେ। କେମିତି କୃପା? ନା ତାଙ୍କର ପଦରଜ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେ ଧୂଳି ବି ଧନ୍ୟ ହେଉଥିଲେ, ଯାହା ହଉ ଠାକୁର ଆଜି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମଥା ରଖିଛନ୍ତି। ଯେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବତାରରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ପଥରର କଙ୍କଣଟିଏ, ବାଲି ଗରଡ଼ାଟିଏ କରିଦିଅ। ब्रज की लता पता भी बोले श्री राधा राधा। गौरव कृष्ण गोस्वामीଙ୍କର गीत शुणिबे, राधा नाम संग ब्रज 84 क्रोश यात्रा। तो राधाराणीଙ୍କର କଥା आमे साधारण गोटे छोट मुंडे कहवा एते सहज संभव नुहे। तेणु ठाकुर जो ये सब जिनस आसो केतबेले ना मु तो जो जागृत हो, टॉपिक रोची भगवान ओ मु बा मु भगवान, मु ओ भगवान। तेणु जो ठाकुर तो जागृत हाँपाई कीर्तन दरकार। आ कीर्तनटा किभଳି अर्थात नर्तकी ना, नर्तकी केतबेले ना भाव विहलित हो गले, ज्ञानी हो गले जने कीर्तन नाची पारिबनी, जेतबेले भाव विहलित हो पड़िबो। मु भी नाचुची, मो साथी मो प्रभु भी अच्छा। आज ठाकुर भी प्रत्येक सत्संग केते जन कौन ना कौन ना मूरति बोली रे भावना जार, भक्तिहीन सेरिग्ध चिर, शांति सुधा स्निग्ध नीरे, तृष्णा मेटे नाही, जीवन नाथ जीवंत एठी अछंती तोते चाही। जानी हम प्रत्येक सत्संग ठाकुर विराजित हमें कहीं ना प्रत्येक घट भितर था, से गोटे फट भितर रुहंती, गोटे कांथरे लेखा ही ठाकुर ना से रुहंती। हे बास तुम्हारा घट घट में, समस्त घट से रुहंती। देखु ना नृसिंह भगवान खंभ भितर बाहर थे, बराह अवतार, कश्यप अवतार, मत्स्य अवतार, जिते सब देखुं भगवान को जो अवतार रही गोटे गोटे आविर्भूत होती सब गोटे गोटे ठाकुर स्वरूप। ठाकुर तो एक, ठाकुर जो स्वरूप गोटे गोटे आविर्भूत होती, से माँ स्वरूप हो कि भगवान स्वरूप। माँ स्वरूप माने शक्ति स्वरूप, जो आह्लादिनी शक्ति स्वरूप गोटे गोटे स्वरूप अच्छे। आज्ञा महामंत्र कई कहते महामंत्र कौन आम जप करूँ, आम तो यही मंत्र नहीं, सीटा कहीं महामंत्र है ना आज्ञा हरे अष्ट दिगे विराजंती, अष्ट सखी वृंद राधे। आठटा हरे होउचंदी कौन ना जितबले कह जाए कृष्ण प्रिया, क्या बुझे ना कृष्णकर जी प्रिया ना से किए ना रुक्मिणी लक्ष्मी नुहंती, राधा। हरिंकर प्रिया को हरे माने हरे श्री कृष्ण तांकर प्रिय माने तांकर शक्ति स्वरूप। 8टी शक्ति अच्छी महामंत्र भितर। ये महामंत्र अष्टदिग को भी बंधन कर कैपेसिटी अच्छी। ता भितर कृष्णकर नाम मंत्र जो अष्ट सखी थे सी होती राधाराणी गोटे गोटे स्वरूप, तार भी प्रमाण अच्छी भल भाव जहाँ भी होना कहीं ठाकुर आसले मुख्यतः से जो राधांकर नाम भितर देकरी जो चिंतन करने कहले ना किमिति चिंतन, चिंतन पुणी गोटे अच्छे महत्व। इष्ट चिंता सबु समय करने को मनरे किछि नाही, प्राणरे किछि नाही, केवल थरे हरि हरि से कौन किछि हुए हेले मध्य बहुत समय लगे, बहुत समय लगे। दुई भ्रूलतार मध्यवर्ती अंचल रूप ध्यान
ସେଇ ଯେଉଁ ରାଧାଙ୍କର ରୂପ, ରାଧାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ବା କେହି କେହି ଗୁରୁଙ୍କର ବିଗ୍ରହ, ଠାକୁରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଚକ୍ରପଟ ରଖନ୍ତି, ବା ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କଥା କହିଦେଉଛି। ନିଜର ଗୁରୁଙ୍କୁ କିଏ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି, କିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି ଦୁଇ ବୃଲତାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଜାଗାରେ। ଆଉ ଧ୍ୟାନ କଲାବେଳେ ଏ ନାହିଁ, ପୁରା ସ୍ଲୋଲି ଆରାମସେ ବସେ ରାଧେ ରାଧେ, ପୁରା ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ଭାବରେ ପଦ୍ମାସନରେ କରି, କୌଣସି ଆସନ ବିଛାଇ ଖାଲି ମାଟି ଦେହରେ ନୁହେଁ, ଅଣ୍ଟାକୁ ସଳକ କରି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଗୀତା ପଢ଼ିଲେ ଯେଉଁ ଅଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ହୁଏ, ସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ତାଙ୍କର କଥାଟାକୁ ମାନିଲେ। ଠାକୁର କହିଲେ ଏଠି 1000 ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଯଦି ମୋ କଥା ଆଦି କିଛି ନ କରିବୁ ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ଫଳ ହେବନି, ଓଲଟି ନର୍କରେ ଯାଇ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ମୋ କଥାକୁ ତ ଅବଜ୍ଞା କରିଦେଲୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଭିତରେ ଆଗେ ଦେଖିବା, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର କାମ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରୁଛି ତ? ଅନ୍ୟକୁ ତ ଆମେ ଦୋଷାରୋପ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ପଛଉନି, କିନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଦରକାର ଅଛି ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତି ନିୟମରେ ଅଛି ତ? ମୁଁ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟପ୍ରତି କରୁଛି ତ? ମୁଁ ସଦାଚାରୀ ଅଛି ତ? ମୁଁ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରୁଛି ତ? ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଖାଲି ଯେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି ନୁହେଁ, ମୁଁ ସାହି ପଡ଼ିଶାର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିପାରୁଛି ତ? ମୁଁ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କାମନାର ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରୁଛି ତ? ଏଇ ମଙ୍ଗଳ କାମନାର ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ହୁଏତ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଆମେ କେବେ ନା କେବେ କରି ପକେଇବା। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଚିନ୍ତା ବି ପ୍ରଥମେ ଆସିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ଯେମିତି ଆମେ ଆସୁଛି ଚିନ୍ତନ, ପ୍ରଥମେ ବାପା କହିଲା ବେଳେ ବାପାଙ୍କର ଚେହେରା ଆଗେ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି ଭାସି ଉଠୁଛି, କି ଗୋଟେ ଲୋକର ନାଁ ଆମର ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଆଗେ କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତନ କଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ଆସେ। ସେ ଠାକୁର କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି ବି ଆସିବା ଦରକାର। ଆମେ ଖାଉଛେ, ଆମେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଖୁଆଉଛେ? କାହିଁକି ଖୁଆଇପାରୁନେ? ନା ଆମେ ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ମାଛ ମାଂସ ଖାସେ ନାଁରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଆଦାକୁ ଛାଡ଼େ, ତ ତା ଭିତରେ ଆମେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛେ। ଆଉ କେତେବେଳେ ଆମେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା? ସବୁ କଥା ଅଛି, ସମୟ ନାହିଁ, ସମୟ ଭିତରେ ଦେଇକରି ବହୁତ କଥା ଅଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାଣୀରେ 3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ବି ପଳେଇ ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକରି ଆସିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଏ। ଆରେ ଦେଖ, ଧର ରାଧାରାଣୀକୁ ଧର, ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ବିନା ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, राधे आएंगे बिहारी। आम राधाराणीकर जिते नाम मनन करिया सेते आम भितर से शक्ति हम। तेणु आज कथा विषय को ये प्रसंग को ये रखा पूर्वर समस्त आम प्रार्थना करवा सही सद्गुरु निकट में, सही राधाराणी निकट में कि आम जो भगवान रास्ता भीतर जाऊे से आमको जो जो बाधा विघ्न आसूसी से बाधा विघ्न दूर हो जाऊ। आमर मन जेपरी सदा सर्वदा से प्रभुंकर शरण रे थाऊ, प्रभुंकर चरण निकट में मति रही था। से आमको कृपा करंतु, आम भीतर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब दूर हो जाऊ। कहीं गोटे जिनस पशिले अन्य जिनस गुड़ा विदा हो जाते। जितेबाला बन्या आसी जाए से सब घर द्वारा सब भसाड़ने फोपाड़ दिए कौटी ना समुद्र रे। तेणु गुरुंकर कृपा सद्गुरुंकर कृपा केतबेले हम ना तांकर निर्देशित पथरे आम गले, निर्देशित जो पथ देखई जो नीति नियम से नीति नियम भीतर देके खाली शुक्रवार टाक मानिबा आ कोबार टाक मानिबा नहीं, सब दिन चिकेन मटन खाइबा मद पीवा, ताहले कौन कृपा हम? तांकर नीति नियम भीतर देकरी गले ही कृपा हम। से जहाँ कहते सब लेखा अच्छे, लेखा भीतर देकी जीवा
आ लोक देखाणिया भाव आमे आमे कही दउछे अरुआ खाई गेरुआ पिंदी मिचमिचिका सन्यासी होने कथाटा अर्थ को अनर्थ कर देकरी जेते जन वैष्णव गौड़ीय वैष्णव अच्छा सब निंदा चली सत कथा यहाँ हुए तो कष्ट लगी पारे निंदा चली अरुआ खाई गेरुआ पिंदी अरे बाबा जदि से अरुआ खाई गेरुआ पिंधुंट तमें कौन उषुना खाई रंगीनी वस्त्र पिंधुच कि तमें भी से अरुआ खाई गोटे धड़ा वस्त्र पिंधिच तेणु अन्य संप्रदाय को निंदा कर उचित नुहे सबू संप्रदायर विभिन्न भिन्न नीति नियम मान अच्छे तेणु समस्त संप्रदायर नीति नियम को मानि चलिया किंतु मुख्यतः होची सत्कर्म भितर देकरी सतनाम मनन करी सद्गुरुंकर शरणापन्न होकर आम आम जीवन को अतिबाहित करिबा बहुत गुरु आसी जो माने गुरु परंपरा अच्छा जो माने गुरुंकर नीति नियम मान चलुंट से ही राधाराणी कृपा अनवरत थाए खाली जे कि ये जो आमर श्री ठाकुर नवचंद्र संप्रदाय भितर आसिले जे राधाराणी कृपा हम अन्य कोठी गले कृपा हेनी सेमती किसी ना जी भी होना कहीं जी भगवान का शरण आसुची से हरिभक्त हो कि शैव भक्त हो समस्त को से माँ राधाराणी कृपा करंतु आज विषय वस्तु को ये रखुची जय गुरु जय जगन्नाथ जय श्री राधेश्याम।